ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ತರ್ಪೇನ ಅವರತ್ ಪೂರ್ವಕ್ ಸ್ವಾಗತ करता कृष्ण परमात्मा स्मरण कोरनु गुरुबंधन कोरनु आयचे सत्संग आमी सुरू कोरे सुरवे एक मंगलाचरण सांगू का जमगल उठासाची विद्यापई माताची हरग्रेस विनोदवाणी माताची हरे कृष्ण माताची हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी। आता गीता महात्म्य ऐकूया आमगे लोटासाची गिरिजाराव माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अथ गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यस् पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुं पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितम्। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्भोजनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृति गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमयि अन्वेष शास्त्रविस्तर्ये या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिस्तुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु व्यक्ताद् विनिस्मृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोष विशदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्था मत्तस्तुतिर्भोक्तो दुग्ध गीतामृतं मह। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देव देवकी पुट्ट एवः एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मा प्रेक्तिं तस्य देवस्य सेवा। ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी। चंदकोन गीता महात्म्य सांगला तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद। अशी मुखारी सेवा देव म्हणणे म्हणून घेता। हरे कृष्ण सगळ्यांक तसं पुरुषोत्तम मासू तसे करून आम्ही 15 अध्याय रिसाइट करताची आमगे लुटाचे सची भक्ती रुद्रा कामत। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम टू ऑल। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयः प्रवाला। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः।
त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसतः पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसमये गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तत् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढः नानुपश्यन्ति पश्यन्ति जानचक्षुषा यतन्तो योगिनाश्चैनं पश्यन्ति आत्मनैव स्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यददित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम् गमवैश च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता पच्यामन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेह वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् द्वायिमौ पुरुषो लोके क्षरश्चर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदारत यो लोकत्रयमाविश्य बिभार्तव्य व ईश्वर यस्माक्षरमदित्योऽहम् अक्षरदपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदेश्च प्रतीतः पुरुषोत्तम यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविधि भजन्ति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानं स्यात् कृतकृत्यस्य भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा रुद्रकामत मस्त ಖುಷಿ दिसली चरडा ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ केला अशी मुखार येऊन साव दिव का म्हणजे चरडवान पार्टिसिपेशन पळयतानाच मस्त खुशी दिसता सत्तर जण एक चरडवांक इन्स्पिरेशन तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद अशी मुखार येऊन साव दिव का हरे कृष्ण थँक्यू माताजी हरे कृष्ण आता चौराष्ट्र कमाईकुवा आमगेल टसची दीपा भट माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा बिल्वमंगल ठाकुर रचित चौराष्टकम् व्रजे प्रसीदं नवनीत चौरं गोपांगनानां चतुकुल चौरम् अनेक जन्मा जित पाप चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदशा मलकान्ति चौरं पदाश्रितानां च समस्त चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यहो दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदि अनामा
प्रत्यशेषम् गिरिप्रसारा अपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चौरैदृ दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाञ्चरुत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध छिन्नंसि घोरं यमपाशबन्धं पिन्नंसि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नंसि सर्वस्व समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धं मन्मानसे तासे राशि घोरे कारागृहे दुःख मये निबद्ध लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौरदोषो चितमेव दण्डम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् अनेकजन्मा जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धन निश्चल सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्वचौर हृदया नहि मोचयामि सर्वस्वचौर हृदया नहि मोचयामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरी बोल. हरे कृष्ण माताजी. तुमगे वॉइस इतले मेलोडियस माताजी, मस्त खुशी दिसले. भक्तिभावान भावपूर्वक जाऊन तुम्ही श्रद्धेन भक्तीन सांगितलं चौराष्टकम मस्त मस्त. धन्यवाद. अशी मुखार येऊन देऊ का माताजी. हरे कृष्ण. हरे पुरुषोत्तम मास अपास एक पण 15 अध्याय ऐकू आम्ही. आज आमगे लोटासाची सक्कळ जण उठू रिसाइट करायची म्यूट करून दवरनो. आमगे लोटासाची गंगा कोडवा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सुर करता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः
पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्ज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरे नमः हरे नमः हरे नमः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरी बोल माताजी बारी चंद करून स्पष्ट जाऊन 15 अध्याय तुम्ही पठण केला मस्त मस्त धन्यवाद अशी मुखार येऊन सावधी का हरे कृष्ण आता आम्ही करेक्ट टाइमाक आमगेल पारायण सुरू करतो सची 5:30 का एका अध्याय सांगू काज आमगेले ओटसची प्रतिभा नायक माताजी तांगेल टीम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी आज आम्ही प्रतिभा नायक टीम प्रथम अध्याय सांगचे कमी असजी कोण कोण सांगचे म्हणून सांगता 1 to 5 गायत्री पै 6 to 10 रश्मी पै 11 to 15 प्रभा कामत 16 to 20 सुधा कामत 21 to 25 ज्योति भट्ट 26 to 30 प्रीतिका प्रभु 31 to 35 स्मिता प्रभु 36 to 40 शैला किणी 41 to 43 जानकी नायक 44 to 47 किरणा पै अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोग धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। द्रष्टक्षेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्किन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौ च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपद्राश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च समदत्ति तथैव च अन्य च बहुवा शूरः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्वामेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैरश्च पणवान् गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हये युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोदरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसह देवश्च सुघोषा मणिपुष्पः काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषो दाष्टराष्ट्राणां हृदयानि व्यजारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् मतव्यवस्थितान् दृष्ट्वा दातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवाः हर्षिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धोकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं ये तत्र समागताः दात्रराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मतुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः
सर्वान् बन्धूनवस्थितः कृपया परया विष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच द्रष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च स इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तत्त्वादनानि च आचार्य पितर पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि क्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो महे कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निहत्य जात्र राष्ट्रान्नः का प्रीतिशा जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतान् ततायिनः तस्मान्हारा वयं हन्तुं तत्र राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत्युतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवा कृष्ण ब्रजुसन्ति कुलस्य त्रिषु 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 दृष्टासु आश्नेय जायते वर्णशङ्करः संसरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैर्ते कुलाज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्सादन्ते जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः। हरे कृष्ण। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्युनुशुश्रमा अहो बत महत् पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु जन्यनमुद्यताः यदि मामा प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दार्त्रराष्ट्ररणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः शङ्के रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. सगळं माताजीन भारी चंद कोण रिसाइट केला. प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करताची अशीची मुखारी येऊन पार्टिसिपेट करता तुमच्या सेवा दिवका म्हणून म्हणून घेता भागवत पुराण कोकणी तर्फे धन्यवाद प्रतिभा नाईक माताजी आणि टीम. हरे कृष्ण. धन्यवाद.
हरे कृष्णा. आता कंटिन्यू करूया. दोन्ही अध्यायी सांख्य योग सांगू कामगे लोटासाची 1 to 5 श्लोक दिव्या देसाई माताजी, 6 to 10 वैभवी नायक, 11 to 15 श्लोक वेदांत नायक, 16 to 20 लीलापै माताजी, 21 to 25 श्लोक कन्निका भट्ट, 26 to 30 वैष्णवी भट्ट माताजी, 31 to 35 वनिता पै माताजी, 36 to 40 स्वाति शणै माताजी, 41 to 45 श्लोक अर्जुन राव, 46 to 50 पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी, 51 to 55 पार्वती कामत माताजी, 56 to 60 श्लोक दिव्या कामत माताजी, 61 to 66 पूनम कामत माताजी, 67 to 72 श्लोक आशा हेगडे माताजी. हरे कृष्णा. दिव्या देसाई माताजी. हरे कृष्णा. श्रीमद्भगवद्गीते अथ श्री द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्पर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैम्यं मा स्वगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मेगेलण्णेनि तस्कतिराव तागेल्वे सांगता न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डितः. न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्य तां स्थितिक्षस्व भारत. यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत.
य एनं निवेत्ति हन्तारं यश्वैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कङ्घायते हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण्यान् अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अचेद्योऽयम् अदह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतः चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्माद् अपरिहार्येथे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवेद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्णा। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धा श्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रचया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपाव्रतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा मरणादतिरिच्यते भयाद्रणदुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च तत्त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वाति शणे माताजी। हरे कृष्ण। अवाच वादांश बाहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एष ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि दस्य अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदा क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया पहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी ऐकत स्व। हरे कृष्ण। सांगा माताजी ऐकतस नु वही माताजी यावनर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यः सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्ण। पार्वती कामत माताजी हरे कृष्ण सांगतावा हरे कृष्ण सांगता कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्तश्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्
आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगता स्पृहा वीतरागा भया क्रोधाः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र नाभिस्नेहा तत्तत् प्राप्याशुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहारते चायं कूर्मोऽङ्घनिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत्त शान्ति अशान्तस्य कूटसुखम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधिदीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सत्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्णमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधि ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा साम्यन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿಬೋಲ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿನ ಚಡ್ವಾನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯಾ ದೇಸಾಯಿ ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಸೈಟರ್ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಸೇವದಿತ್ತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ವೈಭವಿ ನಾಯಕ ಚರ್ಡ್ವಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಿಸ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಸೈಟರ್ ಅನ್ನಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಸೇವದಿತ್ತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ರೀ ಮುಖಾರಿ येऊ का तुम्ही तशीच कनिका भट्ट चरडवा कशी त्यांनी सांगला रे खुशी दिसता तांगल पार्टिसिपेशनाचे एक प्रति एकादशीक एक सिकून सांगचे चरडवा आणि मस्त खुशी दिसता मस्त मस्त धन्यवाद कनिका मुखार येऊन पार्टिसिपेट करका तशी वैष्णव भट माताजी बारी चंद कोण रिसाइट केला तुमच्या चरडवांक एनकरेज करता सची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी वनिता पै माताजी मस्त चंद कोण रिसाइट केला मस्त मस्त धन्यवाद स्वाती शणे माताजी मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी अशी सेवा देऊ का तुम्ही अर्जुन राव चरडवान सान असताना आम्ही पळयता सची आमगेले एद्राक हॉट जाला बरे दिसता चरडव पराय मस्त चंद कोण रिसाइट करता अर्जुन राव
मस्त बिझी स्कूला वच्चरडो बिझी आसताची जाल्यार तांगेले पार्टिसिपेशन मस्त खुशी दिसता. मस्त मस्त धन्यवाद. तशीच पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येवन अशी सेव देखा बारी चंद कोन डिसाइड केला. तशीच पार्वती कामत माताजी तांगेले शेड्यूल आसा जाल्यार तांणी पार्टिसिपेट करताची प्रति एकादशी मस्त धन्यवाद. तशी दिव्या कामत माताजी पूनम कामत माताजी बारी चंद कोन डिसाइड केला प्रति एकादशी येवन सेवा दिवका. तशी आशा हेगडे माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. बारी चंद कोन स्पष्ट जावन डिसाइड केला तुम्ही अशी मुखार येवन सेवा दिवं तशी जावं. हरे कृष्ण. आता तिन्ही अध्याय उच्च पुढे आज आमगे लोटसाची वरिष्ठ वैष्णव हर ग्रेस अनुत्तमा देवी माताजी तांगेला तकून आम्ही जपाट ऐकूया. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन सकट भक्त वृंदात तर्फेन तुमचं पूर्वक स्वागत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण होते. हरे कृष्णा. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. आणि श्रील भक्ती विनोद ठाकर म्हणता बळे एक कीर्तन अंतू कसं म्हणा श्रद्धावान जान हे प्रतियाचे नाम हट जीवेर कारण अपराध शून्य हो प्रभु राजाई बाय माझी बक्षा बजो कृष्ण बोलो कृष्ण कोरो कृष्ण शुक्षा अपराध शून्य हो लोह कृष्ण नाम कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण. भक्ती विनोद ठाकर म्हणताची तुम्ही कृष्णा जप करायची आणि अपराध नाशी करायची. कृष्णा तूच आम्हा आणू संपत तूच द्यावा आम्ही तशी बावेर जप कर का आणि आमगेल पाप नष्ट करून घेण्याशी आमका कृष्ण भक्ती कृष्ण प्राप्ती करूचा साध्य ना. आम कृष्णा लाम एक जप आमका पूरा आमगेल कॉन्शियस अंत फुल्ली जन्माचे ह्या जन्माचे पूरा आमगेले अंतु संस्कार भरला फुल्ली जन्माचे ह्या जन्माचे अंत आमगेल कॉन्शियस भरला. त्या निमित्त आमका त्या पूरा संस्कार पुरस्कार दिले रे आमका कृष्णा नाम भारी मुख्य. ती कृष्णान भगवद्गीते म्हणा 7 चॅप्टर 28 श्लोक म्हणा पडे येषान्तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माधवव्रताः. आम्ही फुल्ल जन्माचे ह्या जन्मा केलेले सत्कर्मा निमित्त आणि आम्ही परिशुद्ध भक्तले सहवास केले निमित्त आमगेल पाप पुरावसून आम्ही दृढ निर्धार भक्ती सेवा निरदत म्हणून कृष्णानं भगवद्गीते म्हणला. आणि आम्ही श्रद्धेनं जप करणं दिल्यास फळ आमका शुद्ध मन मिळचे कारण शुद्ध मन मिळला आम्ही विषयाशक्ती सोडका आणि ह्याच फळ इंद्रिय आम्ही क्लीन करून दवरका. आणि आम्ही हक्क उदाहरण म्हळ्यार कशें गो आम्ही घर पुरा आमगेल धूळ बायची धूळ पुरा येवन आमगेल घर पुरा फूट यांदत म्हळ्यार धूळ पुरा येवन खल मशतात न्हय त्या निमित्त आमी घर पुरा क्लीन करता की ना तशी आम्ही दिपावळी तू मस्त क्लीन करता आम्ही तशी म्हळ्यार ताजे उदाहरण म्हळ्यार आम्ही पंचेंद्रिय मनस्सू म्हणजे एक 5 इंद्रिय निमित्त आमगेले इंद्रिय निमित्त आमगेले पंचेंद्रिय मनस्य निमित्त आमगेले पुरा आमगेले भितर जगत पुरा आमगेले कल्मश पुरा आमगेले देह भितर सर्वता दोळे देखून रूपा पळोवचे आणि कान्ना देखून नाकदल आयकुचे आणि जिब्बे देखून रूच कशें जिब्बे देखून खाऊचे आणि उल्लोचे त्या पुरा आम्ही इंद्रिय शक्त तू बुड्डून असताची नाकदल ऐकून इंद्रिय शक्त देखून बुड्डून असताची. ताजे निमित्त आम्ही कृष्णा नाम जप आणि नाम जप आणि साधू संग आम्ही निरंतर करता असल्यार आमकां ताजी इंद्रियाचे मुखांतर आमगे येवचे कल्मश पुरा नाश जाता. आणि आम्ही घर क्लीन कशें केल्यार आमगेलें वातावरण शुद्ध जायना तशी आम्ही
तशी आम्ही वैष्णवाले म्हणजे तज्जिमीत आमगेलं गर्वतण किगत तशी आम्ही आध्यात्मिक जीवनांतो आम्ही असं तशी आम्ही भगवंत नाम जप साधू संघ आम्ही निरंतर करत असल्याने आमगेले इंद्रिय मुखांतर व्हायचे कल्मश पुरा नाश जाता आणि आणि आम्ही आम्ही कृष्ण वैष्णव संपर्क आहे कुठले आमक कळता आम्ही इतवर आम्ही आध्यात्मिक जीवनांतो जप आणि थोडे पुणी एक भक्ती सेवा करून दिल्यास पण त्यांना आमक कळता हो आम्ही हा की चुकली आम्ही माया पडलीची म्हणून त्यांना आम कळता त्यांना आम्ही वैष्णव संपर्क आईले रस कळत आमकां आणि ताजे निमित्त आम्ही ते सत्संग म्हणजे एक सामने नसपळ्या आम्ही मन शुद्ध करू का केन्ना आम्ही सत्संग जॉईन जावन पळय आम्ही जावन जावन आमगे मन शुद्ध करून घेऊ का आणि आणि म्हळ्यार सत्संग ना जाल्यार पळय सत्संग ना जाल्यार आमकां जप बरें चांग जायना जप ना जाल्यार सत्संग बरें मेळना हे हक्क दोन्ही हाका कनेक्शन आसा हाका दोन्ही हाका कनेक्शन आसा आणि आणि आम्ही खंय गेल्यार पळय ध्यानपूर्वक खंय गेल्यार ध्यानपूर्वक जप करना जाल्यार आमकां आमगेलो आत्मा कल्मश जावनाची कारण ना त्या निमित्त आमी केन्नाची आमी पळय ध्यान चंद करून कृष्णा स्मरणेंतू आसून आणि हृदयपूर्वक आणि तागेल्याची एकाग्रतेन जप करता म्हणून हांव सांगिता हरे कृष्ण माताजी हांव सांगितलं तू कसने तू कसले शेम करता हांव म्हाका लास्ट मिनिटाक खाली मुरलीधर चरण प्रभू जना म्हाका जपाट टॉक करता म्हणलें हांव तेन्ना प्रिपेर जाल्लें नाशिल्लें कसने प्रिपेर जाल्लें नाशिल्लें जाल्यार म्हाका एक पुरुषोत्तम आसतना एक सेव करया म्हूण मन आयलें म्हाका असो ताजी सेव करया म्हूण आयलें म्हाका कसने प्रिपेर जाल्यार म्हाका जय गौरांगी माताजीन पुरा ह्याची हेल्प केलें हरे कृष्णा कसने म्हाका मुरलीधर चरण प्रभूजी का मस्त मस्त धन्यवाद म्हाका अवकाश दिलेला का मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माताजी आज एक तुमगेले असोसिएशन आमकां मेळ्ळेलें निजावन भाग्य भारी चंदकोन तुम्ही एक नाम जपाचे महत्व कसने कशी आम्ही पंचेंद्रियाचे अंत तकून भायर येवेत कशी आमगे नाम जप करता करता मन शुद्ध जाता सत्संगाचे महत्व वैष्णव संघाचे महत्व पुरा भारी चंदकोन तुम्ही सांगून दिलेलं असं तेव्हा स्टार्टिंग भक्ती विनोद ठाकर कीर्तन येतकोन कशी अपराध नातील आम्ही नाम जप कोरका म्हणून ते मस्त कष्ट म्हण दिसता सुತ್ತमुत्त आमगेले जन असताना अपराध नातील आम्ही नाम जप करची कशी एक ना एक अंत पडता असताचे आम्ही उलयतना करताना चुकी जात असता म्हणून मना कळता जाल्यार अंत तकून भायर येवचे जायना नाम जप करता करताची अंत तकून पुरे आमगेले मन शुद्ध जावचे साध्य असून भारी चंद करून तुम्ही सांगितलं असता मुखारी तुमगेले शीच एक संघ आमकां मेळची तशी जाऊ माताजी मस्त मस्त धन्यवाद सक्कड भक्त वृंदाल तर्फेन भागवत प्रणा कोंकणी तर्फेन लास्ट मिनिट जाल्यार भारी चंद करून तुमगेले मनान तुले मन आशिल ते कसं शुद्ध भक्ताल मना तकून येत पड भायर तशी आशिल तुमगेले स्पीच मस्त मस्त धन्यवाद जपाटो काका श्री मुखारी योग माताजी हरे कृष्ण आता जपाची हरे कृष्ण जपात महत्व पुरा आम्ही ऐकलींची आता एक राऊंड हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करे आम्ही आज आमगे लुटासाची शिल्पा हेगडे माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम तशीचे आज या परम एकादशी हांग उपस्थित आशिल्ले पुराय वैष्णव भक्त वृंदांक अनंत अनंत धन्यवाद सांगता चांग दिसाक तशीची जी म्हाका अवकाश दिलेले हरग्रेस जय गौरांगी माताजी के हांव दंडवत प्रणाम करता आसा आणि हांव स्टार्ट करता नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण अनंत आनंद धन्यवाद तशी हिस ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभु जन हरी हर ग्रेस सखी चरण माताजी म्हाका वेदिके अवकाश दिलेला तांकां धन्यवाद सांगच्या इच्छी पावता हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरि बोल मस्त धन्यवाद शिल्पा हेगडे माताजी आज तुमगेलोटी एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र सांगून मस्त मना खुशी जाल्ले अशी मुखार येवन सेवा दिवका तुम्ही आमगेल्या पारायणांत एक दिव्य वातावरण सृष्टी केलं तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण मुखार सुवे 3 आणि 4 अध्याय सांगू काज आमगेलोट आसाची हर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी ने तंगल टीम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी प्रणाम ओके आता आम्ही टीमात कोणू चॅप्टर 3 कर्मयोग संवेता सती गायत्री कामत माताजी 1 to 9 क्षमा शनई माताजी 10 to 18 ऊनम किनी माताजी 19 to 27
दीपा शेणे माताजी 28 to 35. तशींची प्रिया पेणी माताजी 36 to 43. तशींची chapter 4 ज्ञानयोग संगुयत असती. मधुमती शेणे माताजी 1 to 9. तशींची मधुप्रिया शेणे सांगता 10 to 14. तशींची 15, 16, 17 सांगता सौम्या शेणे माताजी. तशींची कल्पना राव माताजी 18 to 26 सांगता ती. गणेश शेणे नाती त्याची कथित मधुमती शेणे सांगता ती 27 to 34. सो लास्टची 35 to 42 हा सांगता. हरे कृष्णा. स्टार्ट करे तर गायत्री कमत माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयात् यम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते. यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वं मेषवोऽस्त्विष्टकामधुक्. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ते दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते. नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर. असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः. लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि. यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः. स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि. यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजा.
सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्ता इकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् रत्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् द्वौभ्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्येय बलादीव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मां विद्येनमिह वैरिणम् धूमेन आव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापां नं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुमहाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तस्यतिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यानां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगः तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्
एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेते रहस्यं हेतमुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्मा परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। वीतारागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतमाद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मानुष्य पार्थ सर्वशः कंक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशाः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वै अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मीति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्माणश्च बोद्धव्यं गहन कर्मणो गतिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्य सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य
ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुहति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति यज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः लोकसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं प्रस्थं ज्ञानसिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चंदकोन सांगितलं सर्वांनी गायत्री माताजींनी सुरुवात चंदकोन केल्या तशी क्षमा शणे माताजी तू केन्ना चंदकोन सांगतावा तशी पूनम किनी माताजी तू वर चंदकोन सांगतावा तशींची दीपा शणे माताजी प्रिया किनी माताजी चंदकोन सांगितलं तुम्ही वर तशींची मधुमती शणे माताजी तुम्ही सडनली हा तुम्ही सांगले हे चांट को का एक्स्ट्रा म्हणून तुम्ही पटापट चंदकोन सांगितलं त्यावर सो थँक्यू सो मच। श्री मधुप्रिया शणे आणि सौम्यानं आजी सांगल्या मधुमती ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ ತಿಕ್ ಸಂಕ ಮನ್ ಖುಷಿ ಇದಲ್ ದೇವ ಮಕ್ಕ तू चांट केला आज खुशी दल मक्का तुम्ही दोघ जण तशी कल्पनाराव माताजी थँक्यू व्हेरी मच। हरे कृष्ण। तशींची थँक्यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्च्युनिटी। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾರಿ ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಕ್ಕಡನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ जाऊन ಭಾರಿ ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ केला अशी मुखार येऊन सेवा देऊ का माताजी? मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ಅತ್ತ ಪಂಚಾನಿ ಸಂಚಾಧ್ಯಾಯ ಸಂಗುಕ ಜಂಗಲೋಟ ಸಚಿ ರಶ್ಮಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತಂಗ ಟೀಮ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. पंचाच चैप्टर संगो येता सच कर्म संन्यास योगाच रचना पै 1 to 4. हरे कृष्ण. रचना पै 1 to 4, आद्यनायक 5 to 9, आर्यनायक 10 to 12, वैष्णवी पै 13 to 15, रचना पै 16 to 19, प्रेरणा बोरकर 20 दकुन 24, प्रणम्य बोरकर 25 दकुन 29 ते. हरे कृष्णा. स्टार्ट कर रचना. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः. कर्मसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं यत् तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः. सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमेति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिपन् निमिषन्नपि. इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ब्रह्माण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी. नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. नादत्ते कस्यचित् तापं न चैव सुकृतं विभुः. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा सत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः. विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः. इहैव तैर्जितः सर्गो
येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न प्रशिष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मनिश्चितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये संस्पर्शजा भोक्ता दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यस्तोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्ता स सुखी नरा योऽन्ता सुखोऽन्तरा राम तथान्तर्ज्योतिरेव या स योगी ब्रह्म निर्माणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्माणं ऋषया क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्माना सर्वभूतहिते रताः कामाक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्माणं वर्तते विदितात्मनां पश्यन् कृत्वबहिर्व्याख्या चक्षुश्चैवान्तरो भ्रुवो प्राणपानौ समौ कृत्वा नासभ्यन्तः सचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधो यसदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरा स्वरतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा. मस्त चंदकोन पराचरुडु आणि चंदकोन संगीलस आद्यानायक आर्यानायक वैष्णवीपै रचनापै आणि प्रेरणा बोरकर प्रणम्या बोरकर भारी चंदकोन सांगिलस मस्त मस्त धन्यवाद चरडुवांक अशी मुकार्यवन तुम्ही साव घेऊ का दैविकाक अवश्य जाईन येशील तश जावनु रचनान सांगिलस. हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद. मुखार सुनवच्या संची चाप्टराक आत्मसंयम योगाक 1 to 5 रमा भट माताजी सांगता सची शांता भट माताजी 6 to 10 सुचेता पै माताजी 11 to 15 सौम्या नायक माताजी 16 दकोन 20 तै राजकिरण शणे प्रभुजी 21 दकोन 25 तै दिव्याकिणी माताजी 26 दकोन 30 तै शुभा कामत माताजी 31 दकोन 35 तै हांव सांगता 36 दकोन 41 तै दिव्या शणे माताजी जॉइन येशींची तश जावन 42 दकोन 47 हांव सांगता. हरे कृष्णा. रमा भट माताजी सांगाची. ओम परमात्मने नमः. षष्ठोऽध्याय ध्यानयोग. श्री भगवान उवाच अनाश्रित्य कर्मफलं कार्यं कर्म करोति य संन्यासी च योगी च स निरगिर्न चाक्रिय. य संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. हे शेवट मग त्रास देतात. यदा इंद्रियार्थेषु न कर्म सनुसज्जते
सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढश्च दोच्यते उदरेदात्मनात्मानम् आत्मानं वसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मेव रुपुरात्मना। ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मै आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुरत्मित्र उदासीन लिप्त मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युज्यते सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजकिरण प्रभुजी असावा। सौम्य कंटिन्यू करता। दिव्यकिणी माताजी सांगा तुम्ही 21 दाखवून फुल 30 ते सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरा मेद्बुद्ध्या धृतिग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्नेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः
सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्माना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः प्रति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमहर्ष्य शेषतः त्वदन्यः संशयास्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्ण। सौम्य संक्त्व 43 दक्कोनु 47 6th chapter आचा। हरे कृष्ण 23 वे माताजी 43 दक्कोनु 47 एंड करी तत्र तम तत्र हरे कृष्ण तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वादेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्पिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, सुचेता पै माताजी, सौम्या नायक माताजी, राजकिरण शणे प्रभूजी मीटिंग आशिल्ली निमित्तान जॉईन जायनीची. हरे कृष्णा. दिव्याकिनी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. शुभा कामत माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमकाय. हरे कृष्णा. लास्टाक दिव्या शणे माताजी इल्ले सौम्या नायक माताजी आणि तांगेल चेडवान सांगिल्लस मस्त चंदकोन सांगिल्लस पुरा माताजीनी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेव करता आसाची अशीच मुखार सून येऊन तुम्ही सेव करका म्हणून हांव निमगून घेता. आमकां अवकाश दिलेल्याक मस्त मस्त धन्यवाद भागवत प्राणको. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण हरिबोल माताजी सक्कड चेडवान मलगड्यान सक्कड जनान बारी चंद ರಿಸೈಡ್ केला प्रति एकादशी येऊन सेव दिताची अशी मुखार येऊन सेव दिवक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 7 अध्याय उच्च पुढे थोडे अनाउन्समेंट आसा. तुमकां सगळ्यांक आसा बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता सेशन चलता आसा फाल्यां 12 जून फ्रायडे 8 गंटेक आसा. डीटी वर्शिप टॉपिक स्पीकर आसाची हरप्रीस अच्युत प्रिया अरुंधती माताजी. हे सेशन तुम्ही सगळ्या जणांनी अटेंड जावक म्हणून निमून घेता. तशीच नेक्स्ट एकादशी आसा 25 जून थर्सडे येता 5:30 स्टार्ट जाता पारायण. पांडव निर्जल एकादशी कोणाक पारायण करू इच्छा आसा त्यांनी 1 to 6 चॅप्टर विनोदवाणी हरग्रीस विनोदवाणी माताजी नाव दिवका. तशी 7 to 12 म्हाका नाव दिवेत तुम्ही. 13 to 18 चॅप्टर जावक जाल्यार तुम्ही माया नायक माताची कॉन्टॅक्ट करका. नेक्स्ट वैष्णव भजन संधी आसा 18th जूनाक थर्सडे 8:15 PM अष्टकम स्पेशल बाय किड्स. सगळ्या जणांना रिक्वेस्ट करता इतले लायक आसता चेडवान सेशन सगळ्या जणांनी अटेंड जावन एन्जॉय करका हाजे एक लाभ घेवका म्हणून निमून घेता. तशीच प्रति संडेच्या 5 सेशन आसा सकाळी 6:30 ताजे बगे डिटेल जावक जाल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताची कॉन्टॅक्ट करीत. हरे कृष्ण. ओवर टू यू माय नायक माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद. ऐकपटना वै वै मायक मस्त धन्यवाद. सगळ्यांना येतो ते भारी चंदकोन डिसाइड केलेलं असं. आता मी मुखार सुद्धा 7th चॅप्टर म्हणता येतं सची गीता नायक माताजी आणि तांगेल टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. आज अपरा एकादशी 7 चॅप्टर सांगू येता आसाची 1 to 5 करुणान भट माताजी 6 to 10 भक्त प्रथमेश 11 to 15 भक्त प्रद्युम्न 16 to 20 श्यामला भट माताजी 21 to 25 बालकृष्ण प्रभुजी 26 to 30 नयना नायक माताजी. करुणा भट माताजी तुम्ही सांगा स्टार्ट करा. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणुः. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यन्त ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः घन्मानो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिस्तथा. अपरेयमितस्तत्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. एतद्योनीनि भूतानि
सर्वानीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवप्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नशु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं हरे कृष्णा बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेत्ति तान् विद्धि नद्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहिनं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृतज्ञाना आसुरं भाममाश्रिताः हरे कृष्णा चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरतार्ति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एकभक्तिविशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वैव मे मतम् असित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानावान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सः महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवताः त्वं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया हरे कृष्णा यो यो यां तनुं भक्ता श्रद्धायार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धाय युक्तास्याराध्य न मिहते लभते च ततः कामान् माया विहितान् हि तान् अन्तवत्तु फलं तेषं तदभव्यतेऽल्पद अल्पमेधसां देवान् देवाय यजो ज्ञान्ति भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भाव मनोजानन्तो मामव्यय यममनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगो मायास मामृत मूढोऽयं नाभिजाति लोको मामजं ममव्ययम् हरे कृष्णा
वेदाहं समातीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेष समुत्थेन गन्धमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप एषं त्वन गतं पापं जननं पुण्यकर्माणां ते द्वन्द्वमोहन निर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्याम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मान्ते विदुर्युक्तचेतसा हरे ओम तत्तस् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आजी सकळाने लायकोनु चांगला आणि भक्त प्रथमेश आणि भक्त प्रद्युम्न दोघांनी बारीला ऐकून सांगला म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले भागवत कोंकणी टीमाक मस्ती मस्ती धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी सगळ्यांनी भारी चंद करून म्हणलं असं केन्नाय तुम्ही सेव दिता आसताची आणि मुखार तुम्ही अशी सेव देता माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका टिंगल तुम्ही भारी लायक अशी अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आता आम्ही 8th चॅप्टरच्या अक्षर ब्रह्म योग अक्षर परब्रह्म योग त्या म्हणच्या ॲड्रेसची 1 to 5 शिल्पा हेगडे माताजी 6 to 10 सगुणा भट माताजी 11 to 15 आशालता प्रभु माताजी 16 to 22 सुप्रिया भट माताजी 23 to 28 स्फूर्ति पै माताजी। और टू शिल्पा हेगडे माताजी। हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रणाम। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो अहं वात्र देहे देहभृतां वर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यस्त्र संशयः। 1 to 5 नवा करेक्ट ना 5 नवा 1 to 5 नवा। हरे कृष्ण। ओके सगुणा भट माताजी शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही कंटिन्यू करता मग दिसतानी नाची सगुणा भट माताजी। ओके फाइन कितलं ताई 10 to up 10 वा 10 ओके फाइन। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्।
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिन परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणाम् अनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यचरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुध्य च मूर्ध्वाधायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यज्यन्देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्यस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्यातु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदु रात्रिं सहस्रन्तां देहोरात्राविदो जनाः सर्व प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्यक्तसंज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वस पार्थ प्रभवाति अहरागमे परस्तस्मात् तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातना यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इति उक्तास्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्व अनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अग्निर्ज्योतिर्हर शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमासं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्ण गति हेते जगत् शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्
ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सत्राने भारी चंद म्हणलं सर. शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही 2 स्लॉट म्हणलाजी. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. अशी तुम्ही केन्नाय सेवा देत असता. तशीची आशालता प्रभू माताजी आणि वरिष्ठ वैष्णव केन्नाय आमगे रिसेप्शना चुकनाची लेताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी केन्नाय तुम्ही याची तशी जावं म्हणून देवाला आम्ही प्रार्थना करताची. तशीची सुप्रिया भट माताजी काही मस्त धन्यवाद. रेग्युलर रिसाइट आमगेले तशीची स्फूर्ती पै माताजी मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांना. भारतच्या नको म्हणले स्फूर्ती पै माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता आम्ही 9th चॅप्टरावरच्या 9th चॅप्टर म्हणून येत असाची माया मल्ल्या माताजी आणि तांगेल टीम ओव्हर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 9వ अध्याय राजविद्या राजगय योग पठन करो के दासते 1 to 5 भक्त देवीदास भट्ट, 6 to 10 उषानंदिनी माताजी, 11 to 15 राधा कामत माताजी, 16 to 20 सदानंद महाले प्रभुजी, 21 to 25 नरसिंह भट्ट प्रभुजी, 26 to 29 भारती भट्ट माताजी, 30 to 34 सुमित्रा महाले माताजी. हरे कृष्णा. देवीदास. हरे कृष्ण. राजविद्या राजगुह्य योगो नामः. श्रीभगवानुवाचः इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयये ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रवक्ष्यावगमं धर्म्यं सुसुकुं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यथा कश्चितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि त्रिपदारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पद्दौ वृसुजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवस्तभ्य वृसुजामि पुनरः पुनः भूतग्रामामि मत्कृष्ण अवसं प्रकृते वशात्. नाच मातानि कर्माणि निघ्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनाम् असक्तं तेषु कर्मसु. माया दक्षिणे प्रकृतिः सूयते सचराचराम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. राधा कामत माताजी. हरे कृष्णा. अवजानन्ति मामूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्. मोघशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः जात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां
यन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। हरे कृष्णा। अहं चतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यं अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यां दिवि देव भोगान्। हरिः ओम्। हरे श्री कृष्णा। ओम एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। ॐ हरे कृष्णा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्ररतामश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदज्ञासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपस्यसि तमोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्णा। अपि चेत्सु दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छश्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्य
नित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे श्री कृष्ण. हरे कृष्णा. सगळ्यान भारी चंद करून डिसाइड केलेलं असा. भक्त देवीदास भारी चंद करून डिसाइड केलेलं असा. अशी चेडू आणि येऊन सांगल्याने भारी खुशी जाता. तशी जेवण सर्व एकादशीक येऊन सेव करका म्हण हांव विचारून घेता. आनीक देवीदासले आ नम्माकय धन्यवाद मेगेले. उषानंदिनी माताजी आनीक सदानंद प्रभुजी, नरसिंह भट प्रभुजी, भारती भट माताजी, सुमित्रा माताजी सर्वांक मेगेले अनंत अनंत धन्यवाद. हे अवकाश दिलेले भगवत पुराण कोंकणी टीमाक आमच्या सगळ्या तर्फीन धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माया मल्ल्या माताजी. केन्नाय तुमगेल सेवा तुम्ही दिता आसताची. भारी तुमगेल कृपान भारी चंद कोण म्हणाल असं मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुमगेल ग्रुप घेऊन तुम्ही केन्नाय येवका म्हणून भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां रिक्वेस्ट करता. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. आता आम्ही नेक्स्ट चॅप्टर धांची चॅप्टर विभूती योगावरच्या त्या आमच्या येतसीची शैला प्रभू माताजी आणि तांगेल टीम. ओवर टू माताजी. हरे कृष्णा. स्वागत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 10th चॅप्टर पठन करू येता सती. राजेश्वरी कामत 1 to 5, ईशानकिणी 6 आणि 7, राधा नायक 8 to 12 आणि वर्षा नायक माताजी 13 आणि 14, प्रशांत पै 15 आणि 16, सीतालक्ष्मी कामत 17 to 21, आश्विजा कामत 22 to 24, कविता शेणे 25 to 29, वर्षा नायक 30 to 34, हाव 35 to 38 आणि स्मिता नायक माताजी 39 to 42 सांगता सती. राजेश्वरी कामत माताजी तुम्ही सुरू करूयात. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो ऋणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय रक्षामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षय अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढास मर्त्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानम् असम्मोहा क्षमा सत्यं दम शमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयम् एव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोका इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च वेति तत्त्वतः सविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः.
हरे कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेमानुकं पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमज्जं विभुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यस्मान् वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हरे कृष्ण। स्वयमेवात्मनात्मात्मं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हर्षशेषेण दिव्याहात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमां त्वं व्याप्य तिष्ठति। हरे कृष्ण। कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मगूढाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणामनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वशूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरुदसां च मुख्यं मां विधि पार्थ बृहस्पतिं देनानीनामहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महर्षीणां भृगुरहं गिराम् अस्येकम् अक्षरं यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा
गन्धर्वाणं चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसम् अश्वानं विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पा सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाम् अहम् पित्राणाम् आर्यमा चास्मि यमसंयमताम् अहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रेऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवतामस्मि रामश्चस्त्रभृतात्महम् जषाणामकरश्चास्मि स्तोत्र सामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम्। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। हरे कृष्ण। अनेकस्य मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यच्चापि सर्वभूतानां बीजतदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्सान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव मेव वा तत्तदेवावगच्छं त्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद. हरे कृष्ण. पुरायण चंदुकोन सांगला तशी चेरडू वैशानकिनी आणि अश्विजा कामत माताजी चंदुकोन सांगला तांकां सिक्केलेले तांगेला आनमांक मस्त मस्त धन्यवाद. तशीची राजेश्वरी कामत माताजी राधा नायक माताजी सीतालक्ष्मी कामत माताजी अश्विजा कामत माताजी कविता शेणे माताजी
ವರ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ आणि ಸ್ಮಿತಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ ಪುರಾಯಣ ಚಂದುಕೋನ್ ಸಂಗಲ ಪುರಾಜನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ तशीची प्रशांत पै प्रभुजी तांकां मस्त मस्त धन्यवाद चंदुकोन सांगला तशीची प्रति एकादशीक पुरायण येवक आनी आमी पुरायण ಒಟ್ಟು करून गीता पारायणाचे श्लोक आनी सांग्या म्हण हांव तुमगेले पुरा निमून घेता तशीची आज आमकां हें पठन करूं अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणीचे पूरा जणांक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा धन्यवाद हरे कृष्णा माताजी बरे चंद पंतंगल ग्रुपान मळलेले सर मस्त मस्त धन्यवाद अशी तुम्ही त्यांना माताजी धन्यवाद हरे कृष्णा आता मी 11 चॅप्टर विश्वरूप दर्शन योग ह्या चॅप्टरवरच्या त्या चॅप्टर म्हणून येतची प्लीज जय गौरांगी माताजी आणि तांगे टीम ओव्हर टू यू माताजी धन्यवाद हरे कृष्ण माताजी मस्त धन्यवाद आयचे शुभ दिवस परम एकादशी पावन दिवसाचे आमकां 11 अध्याय तुम दिलेले आसा तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता हरे कृष्णा आयचे 11 चॅप्टर 1 to 4 शुभा भट्ट माताजी 5 to 8 भक्त अंश 9 आणि 10 भक्त रिहान 11 to 14 अन्नपूर्णा पै माताजी 15 to 19 हांव सांगता सर 20 to 24 प्रेमा पै माताजी 25 to 29 शोभा नायक माताजी 30 to 34 अनुपमा नायक माताजी अनुत्तमा देवीदासी माताजी 35 to 39 गीता नायक माताजी 40 to 44 गंगा कुडवा माताजी 45 to 50 विजया भट माताजी 51 to 55 शेखर करांजे प्रभुजी हरे कृष्णा सगळ्यांक स्वागत सर ओवर टू शुभा भट माताजी सांगम्मा ओम श्री परमात्मने नमः अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शन योगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद् यथा त्वं मात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमपि प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् हरे कृष्णा श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यतिष्ठपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ह्यैकस्तं जगत्कृतं पश्यस्य सचराचरं मम देहकुदाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि तत्मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव च चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् हरे कृष्ण सांगा ना रिहान 1 minute हरे कृष्ण संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थ्याय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् हरे कृष्ण दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं
प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेः सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गात् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। द्यावा पृथिव्योरिमदन्तरं हि व्याप्तं तैवैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्तुत्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतोश्चश्वपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरलं करालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्धामि शमं च विष्णो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंष्टाकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीना बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। हरे कृष्णा। लेलीयसे ग्रसमान समन्ता लोका समग्रा वदने जलब्धिः तेजो विरापुर जगत्समग्रं वासत्तवोग्राः पतपन्ति विष्णो आख्यायि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्री भगवान्
भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबद्धो लोकान् समाहर्तुं ह्यप्रवृत्तः रतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा नानपि योधवीरा मया हतास्त्वं जयिमाव्यतिष्ठ युद्धस्त्वजेतासि रणे सपत्ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच एतच्चुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रयस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्तं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समस्त्यो व्यदेकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हरे कृष्ण। विजया भट माताजी। हरे कृष्ण। जॉइन नहीं नीचो है। कंटिन्यू करवे माताजी। हाँ सांग। कितले ताई 14 नहीं 50 ताई 50 आयली का माताजी हाँ सांगता सांग्या। हरे कृष्ण। अदृष्टपूर्वं रक्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनङ्गभिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं
रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं न लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीद्रं ममेदं व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा सखं रूपं दर्शयामास भूयः आशास्वयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्यम् एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यम् अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण ಊರ ಜನನಿ ಭಾರಿ ಚಂದ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ರಿಹಾನ್ ತೋಂಡಕಿ अंश बाबू आणि रिहानानं भारी चंदकून सांगितलं सर तशीची विजया भट माताजी मस्त सेशन आदुकून जॉईन जायनाची आरोग्य सेवन आशेल तांगेले आता तन्नीची पयली मेसेज गेल्ले हांव म्हणटा म्हणून तशी तन्नी आयल्यांची तन्नी लायक करून म्हणल्या मागीर बाकी सकड माताजीन मस्त लायक करून सांगितलं सर रिहान बार लायक करून सांगला देवा प्रति पण जॉईन जाऊ का ಇದೆ हरी बोल हरे कृष्णा माता हरी बोल नेक्स्ट टाइम हांव ताका काम गेला ते पिक करून येता मस्कट हरे कृष्णा मागीर तशी शेखरकरांजे प्रभुजी गंगा कुडवा माताजी गीता नायक माताजी अनुपमा नायक माताजी शोभा नायक माताजी प्रेमा पै माताजी अन्नपूर्णा पै माताजी शुभा भट माताजी पूर्ण जनाक मस्त धन्यवाद अशी येऊन तुम्ही सेवा दिव का देवाकडे म्हणून हांव निमून घेता आणि भागवत पुराण कोंकणीक आयच्या दिसाक आमके श्लोकाक सांगूक रिसाइट करूक अवकाश दिलेल्याक मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम। मारी लायक ग्रुप चेरडो प्रभुजी वरिष्ठ वैष्णव भक्त खुशी जाली माताजी भारी चंद कोण सगळ्यान म्हणलं असं केन्नाय रेग्युलर येतलीची अशी तुमगे टीम घेऊन तुम्ही येता माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण। आता आम्ही 12 अध्यायाच्या भक्ती योग त्या मंचाची राजेश महाले प्रभुजी आणि तांगे टीम ओव्हर टू यू प्रभुजी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आयचे भक्ती योगाचे आमगले पठनाबद्दल आमगले भाग्य म्हणलं मिळता कित्याक म्हळ्यार भक्ती योग हे 12वा अध्याय आमी खूब कडेन हा हे मागेले फेवरेट आमगे अध्याय आणि हे आजचे अधिक मासाचे ज्येष्ठ मासाचे आज आमकां एक अवकाश मेळ्ळा
कित्याक म्हळ्यार ह्या विचारा भितर भक्ती योगा भितर खूब लोक आमी सत्संग केल्लो आसात, विचारधारे खूब आसा. ताका एक भगवद्गीता एंड म्हणना, एक दिवस न्ही, 2 दिवस न्ही, 3 दिवस सगळे उलयत. तितले सार हे भक्ती योगा भितर आसा. आयचे फर्स्ट 1 to 5 सांगचे येता साईराम जी आनी 6 to 10 श्रीदेवी जी, 11 to 15 स्वाती जी आनी 15 to 20 हांव सांगता. ओवर टू साईराम जी. हरे कृष्ण. अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्त्वा स्वापर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवेदवितं. श्रीभगवानुवाच मय्यावेशे मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्तमताः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्त मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोदिक्करतस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेताम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्व्याप्युते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः मां ध्यायन्त उपासते धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न च रात्वार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. मय्येव मनस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ एतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानकर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः.
यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो य स च मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनपेक्षसुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः यो न ह्यस्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् य स मे प्रियः क्षमशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धादाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सतम् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आयचे 1 to 5 ಆಗ್ಲೇ ಸಾಯಿರಾಮನ आणि श्रीदेवी थोडं नेटवर्क प्रॉब्लेम मग ते बँगलोर बेनेगनहಳ್ಳಿ ते एरिया लागी असा नेटवर्क प्रॉब्लेम असा म्हणून सांगितलं त्याने ओट्र त्याने आपल्याला समर्पण केलं असा तसे स्वातीनं आणि हाय सांगितलं असा आणि त्या विशेषतः आमले श्रीदेवी आपले संगीत ज्ञान आपले भगवद्गीताचे उठलोकाला आशीर्वाद भगवद्गीता पठण आणि पारायण शनिवार दिवस हरिबोल म्हणून संगीत कार्यक्रम ते गेले वाईट फील्ड तसा तुमगे उठलोकाला आशीर्वाद मागता आणि हे उठत मगे साईराम हे 12वी भितर बरे अंक घेऊन 90% मार्क्स घेऊन आयिल्ले आसा हे उठत भगवद्गीता कृष्ण परमात्मा भगवंताला आशीर्वाद म्हणून घेता तेंगेल जबाबदारी आम्ही समर्पणा भावान केला भगवंत तेंगेले चलोवन घेवचे तेंगेले जबाबदारी आपूण घेता म्हणून आमकां निदर्शन दिता आणि आईची आमकां भगवत कोंकणी पुराणा बद्दल अवकाश दिल्ल्याक ಒಟ್ಟು माताजीक अनंत अनंत धन्यवाद करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद इतले बिझी आसल्यार तुमगेले टीम घेवन येताची चेरडूवां घेवन टायम फॅमिली बायले घेवन सगळे रिसेट करताची मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी। अशी तुम्ही केन्ना तुमगे सेवा दिवता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता भागवत पुराण कोंकणी तर्फे ना मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्ण। आता 13 अध्याय वचपाच फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट करता। भारती माताजीन ऑलरेडी केलेले आसा सांगता बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता सेशन सगळ्यांक 4 आसा सगळ्यांक एकूच आसा सोमारा बुधवारा आनी शुक्रारा 12th जून परा शुक्रार आसा 8 गंटक टॉपिक आसा डायटी वर्शिप स्पीकर आसाची हरग्रेस अच्युतप्रिया अरुंधती माताजी सगळ्यांनी अटेंड करता म्हणून रिक्वेस्ट करता। तशीची पांडव निर्जला एकादशी आसा नेक्स्ट एकादशी हाकाय संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा 25th जूनाक गुरुवारा 5:30 गंटक कोणाक नाव दिवचे आसल्यार 1 to 6 विनोदावाणी माताजीक जो 7 to 12 भारती माताजीक जो 13 to 18 म्हाका दिवत। तशीची सगळ्यांक तशें आमचे वैष्णव भजन संध्या आसा गुरुवारा 18th जूनाक 8:15 थीम आसा अष्टकम स्पेशल बाय किड्स सगळ्यांनी जॉइन करून चिल्ड्रनाक एनकरेज करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता। तशीची आयतारा जपा सेशन्स आसता हाजी तुमकां डिटेल्स जावपा जाल्यार तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजीक कॉन्टॅक्ट करूत। ओवर टू यू विनोदावाणी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद माताजी। आज
प्रार्थना एका अध्याय 12 अध्यायाची प्रार्थना की हरिशंकरवाजीना आमकां तुम्ही प्रार्थना श्रवण करचो भाग्य दिनाचो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता. सो आता आमी मुखार सुया 13 अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग हे सांगू येताची भक्तीन रचना आणि हांगेल टीम. हरे कृष्ण हरे रचना. कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आज आमगेले अनेक भक्तीन घेते आसा अनुराधा घेते आसा. अनुराधा स्टार्ट कर मग. हरे कृष्णा. सर्वांक आमगेल दंडवत प्रणाम आणि परम एकादशीचे शुभाशय. आम्ही आजी चॅप्टर 13 पठन क्षेत्रज्ञ विभाग योग पठन करचायलेची आजी श्लोक संचायता आसाची भक्तीन चिरस्वी उमेश प्रभुजी, श्रीनिती आणि उषा माताजी. श्लोक नंबर 1 to 6 भक्त सोहम मंगेश प्रभुजी, वनिता आणि नलिनी माताजी. श्लोक नंबर 7 to 11 भक्त श्रेयस आणि तेजस, राधिका माताजी. 12 to 15 भक्त क्षितिज आणि कौशिक, राधिका आणि देवकी माताजी. 16 to 20 भक्ती नदिती आणि अक्षता माताजी. 21 and 22 भक्त चरण आणि भक्ती रचना. 23 and 24 विष्णु प्रभुजी. 25 and 26 सूर्यकला माताजी. 27 and 28 सुरेश प्रभुजी आणि निर्मला माताजी. 29 and 30 राजा प्रभुजी, राधिका माताजी आणि भक्तीन ईशा. 31 to 33 श्वेता माताजी आणि हाऊ अनुराधा. 34 and 35 चिरस्वी स्टार्ट कर. हरे कृष्ण. गोपालम गोपरूपिणी गोकुलोत्सवे गोपालम गोपिका प्रिय. अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रक्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदमिच्छामि ज्ञानं तेऽहं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेयं क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विदः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानं यच्च ज्ञानं मतं मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्क्षेत्रं यच्च यादच्च यद्विकारी यतश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिर्विहुधा गीतं छन्दोभिर्विद्धि वै पृथक्. ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुं मद्भिर्विनिश्चितैः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महाभूतानि अहंकारः बुद्धिः अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकं च पंचम च इंद्रिया गोचरः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नल्लम्मा म्यूट असा अनम्यूट करून घे. नल्लम्मा अनम्यूट कर. आता ऐकता. ओके स्टार्ट कर. आणि म्यूट आली नल्लम्मा. नलिनी अम्मा म्यूट आल्या तू. ऐकत वे. ऐकत या ऐकत सगळं सांग. म्यूट आली. म्यूट झाले. अनम्यूट कर. ना अनम्यूट कर.
ओके ओके ओके. इच्छाद्वेषं सुखं दुःखं संगाश्चेतना एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारतम् अमानित्वमदम्बित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. असक्तिरणभिष्वङ्गः पुत्रधारघ्रदादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानि निष्टोपापतिषु मयि चन्येन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यताम् ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमामृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अविभक्तं च भूतेषु 14. हरे कृष्णा. 16th च स्थितं भूतभद्रं हरे कृष्णा. क्षितिज 16th श्लोक 16th. बहिरन्तत्वभूताम चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् पदं तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्तृ तज्ज्ञेयं ग्रहीष्णु प्रभविष्णु च. हरे कृष्ण. ज्योतिषामपि तज्ज्ञोति समस्तः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. हरे कृष्ण. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रकृतिं पुरुषं चैव विज्ञानादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते. हरे कृष्णा. विष्णु भट्ट. हरे विष्णु. कृष्ण. ज्ञानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना
अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वमेव जानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेऽपि जातीतरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् किञ्चित् तत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोग तद्विद्धि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। याव संजायते किंचित सत्त्वजङ्गमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। निर्मला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थित ईश्वरं नैनसात्मानात्मानं ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति ततात्मा नमः कर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा भूतपृथग्भाव मेकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं साक्षात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। हरे कृष्ण। Point? हरे कृष्ण। is into 0.87 ना? यथा प्रकाश। हरे कृष्ण। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिदं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा ज्ञानभूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। आजी सर्वांनी चंद करून पठन केल्या म्हणून लेखता आमगेर कसने चूक आशिल असल्या मुर आजी सर्वांक देव बरे करो म्हणून देवा लेगी आणि गुरु महाराजा लेगी मागता आजी आमका हे चॅप्टर पठन करच्या दिल्लीले भागवत पुराण कोंकणी टीम लीडर साक सादर दंडवत प्रणाम। सर्व माताजी का आणि सर्व प्रभुजी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. अनुराधा गुंडी बारी चंद हें केलें ओके प्रार्थनाक नाव सांगून प्रार्थनाक धन्यवाद दिवन चंदकन तू हें करता आसता ओके मस्त मस्त धन्यवाद देवा चंदकन हाँ तुम्ही धान दखला आयकू ट्रेन जाता आसाची कशी जाता आनी गुंडी पळयता आसा तू मागीर यो देवा नेक्स्ट ना ओके अनाउंस करच्याक ओके मस्त मस्त धन्यवाद रामकृष्ण प्रभु तक आणि ममता माताजी प्रार्थना कोटुकोन तुम्ही हाडता आसाची सो मस्त धन्यवाद देवा भगवत पुराण कोंकणी तर्फे आज कोण परत सेव केला की तांकां पुराज नाका हांव मनस्पूर्वक धन्यवाद देता। हरे कृष्णा।
सो आता मी 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग या टीम घेऊन येत सची ममता माताजी. हरे कृष्ण माताजी, तुमचं स्वागत. हरे कृष्णा माताजी. गुणत्रय विभाग योग 14 अध्याय सांगच्या येत असची. वेंकटेश प्रभु शैला माताजी श्लोक 1 to 3, मारुती प्रभु प्रीति माताजी श्लोक 4 to 6, माया नायक माताजी आणि पांडुरंग प्रभु श्लोक 7 to 9, दिव्या माताजी श्लोक 10 and 11, रूपा माताजी श्लोक 12 and 13, सुरेखा माताजी श्लोक 14 and 15, लोकेश प्रभु आणि वृद्धी माताजी श्लोक 16 and 17, जयेश प्रभु आणि जागृती माताजी श्लोक 18 and 19, अनंतेश प्रभुजी श्लोक 20 and 21, चंद्रिका माताजी आणि रामकृष्ण प्रभु श्लोक 22 and 23, वीणा माताजी श्लोक 24 and 25 आणि हा लास्ट 26 and 27. आणि ओव्हर टू यू. ओम श्री परमात्मने नमः. चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मनुयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. हरे कृष्ण. मारुती प्रभू अण्णा तूच कंटिन्यू करता येईल ना असतं तो. ओके. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवतीयाः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नन्ति ज्ञानसंगनेन चानघ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णां संगमद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. तमस्ज्ञानं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनम्. प्रमाणदालस्य निद्राभित्तस्नि बध्नाति भारत. सत्वं सखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रजस्तमश्चाभिभूयं सत्वं भवति भारत. रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृन्दं सत्वम् इत्युत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्त्रः रजस्येतानि जायन्ते विव्रते भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्तेतानि जायन्ते
विवृद्धे कुरुनन्दन हरे कृष्णा हरे कृष्णा यदा तत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देव्रत तदोत्तमीम् इदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते प्रजति प्रलयं गत्वा कर्मा सञ्जशु जायते तथा प्रलीनमस्तमसि मूढयोनिषु जायते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कर्मणः सुकृता स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वत् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अजो गच्छन्ति तामसाः ज्ञानं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट्वानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुणान् एतानतीत्यात्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् एतान् अतितो भवति प्रभो किम् अर्चरकथां चैतां स्त्रिगुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। हरे कृष्णा उदासीन वदासीनो गुणैरो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव प्रतिष्ठति नेङ्गते समाधुःखसुखसुखः समलोष्टाश्मकाञ्चनः हरे कृष्णा नलिनम्मा ओके समदुःखसुखस्वस्थः समालोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। हरे कृष्ण हरे कृष्णा मानापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा मां च यो विभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतिन्तैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्तैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुणत्रय विभाग योग संचायिले आमगेले सगळे वरिष्ठ व्यंकटेश प्रभुजी शैला माताजी माया माताजी पांडुरंग प्रभुजी दिव्या माताजी रूपा माताजी सुरेखा माताजी लोकेश प्रभुजी रिद्धि माताजी जयेश प्रभु अनंत प्रभुजी चंद्रिका माताजी रामकृष्ण प्रभुजी आणि वीणा माताजी सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमांक आमका हे अपॉर्च्युनिटी दिली खातीर मस्त धन्यवाद करता। देव बरे कर सगळ्यांक। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा म्हणता माताजी बारीचंद कर तुमच्या टिमान म्हणजे सॉरी हांव म्यूट केलें केलोचें नाका सो म्हळ्यार डिस्टर्ब जातास म्हणून सो तशें सो नेक्स्ट हांव सेकिशन माताजीला निमगेता की तुमकां परा को होस्टाक दिवचे म्हण जाल्यार की तुमी तुमगे टिमाक तुमी कंट्रोल करी येता की आमकां लायक जेन्ना तांकां म्यूट करचें म्हळ्यार तुमकां कळप पडय असो तशें हांव निमगेता परमिशन नेक्स्ट सो मस्त धन्यवाद ममता माताजी तुमगे टिमाक प्रति एकादशी येता तुमी जेन्ना डिस्ट्रीब्यूट करता ती एक दोन दोन श्लोक सो मस्त पेशन्स आसता सो तुमी पुराजनक सो आज प्रभुजी आनी कोणाक निमगेता आशिल्लें हांव लेखता आशिल्लें प्रभुजी हांव नेक्स्ट चॅप्टर घेतात की कसं की आमगे लागी म्हणून ऑलरेडी 3 चॅप्टर घेतात ते प्रभुजी सो सो मस्त धन्यवाद तुमकां तो पुराजनक हंग मस्कत तुरप्त माताजी तो चल आणि तन्नी बाई आमगेले यंगेस्ट टीम अंत घाली म्हणून अशी तेंच म्हळ्यार आमकां मागीर माताजी म्हणटले चॅप्टर दिवचे ना म्हणून मागीर ओके 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 तशें जेव माताजी कितले चॅप्टर घेवचे तुमी माताजी आमकां दिवचे ना तुम्ही पुराजन पुरा कोऑर्डिनेटर्स तुम्ही स्प्रेड करतच भगवद्गीताक आणि जितलो तुम्ही काम करतच पुराजनक हांव पुरा कोऑर्डिनेटर्सांक हांव मनस पूरा हांव धन्यवाद दिता सो पूरा जनक आज सेव केलें ममता माताजी हांव धन्यवाद दिता हरे कृष्णा नेक्स्ट 15 अध्याय रामकृष्ण प्रभुजी यांचे हरे कृष्ण प्रभुजी स्वागत हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम आयज दिसाक आयचे परमा एकादशीचे सर्वांक शुभाशयांनी देव बरें कर म्हण देवाले मागता आमकां जी 15 चॅप्टर दिल्ले आसा फर्स्ट हांव आमगेले टिमाच्याक रिक्वेस्ट करत आसा तुम्ही आतांच अनम्यूट करून घेया उरले नाकाची तुमगेले श्लोक सांगा तशीच इमिडिएटली अनम्यूट करा म्यूट करा कदाय ना तुमगेले अनम्यूट आसतना तुम्ही उरलेले दुसरा श्लोक आयकना एक श्लोक आसा प्लीज अनम्यूट आतां कोण रेडी उरा तुमगे श्लोका नंबर दिल्लो आसा 15 चॅप्टर पुरुषोत्तम योग सांगचे येते आसा नल्लम्मा श्लोका नंबर 1 शैला माताजी श्लोका नंबर 2 प्रीति माताजी 3 उषा माताजी नंबर 4 राधिका माताजी नंबर 5 राधिका भट्ट माताजी नंबर 6 राधिका शानबाग माताजी नंबर 7 श्वेता माताजी 8 सूर्यकला माताजी 9 सुरेखा माताजी 10 माया माताजी 11 निर्मला माताजी 12 दिव्या माताजी 13 अक्षता माताजी 14 रूपा माताजी 15 वृद्धी माताजी 16 जागृती माताजी 17 ममता माताजी 18 वीणा माताजी 19 तशी चंद्रिका 20 सांगत आसाजी नल्लमा पहिला अनम्यूट कोण घ्या तुगेल म्यूट आसा यस तुगेल जाल नंतर म्यूट कोण सोडा हरे कृष्णा स्टार्ट करायचे श्रीमद् भगवत गीता पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योग भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् हरे कृष्णा अधश्चोर्ध्वं प्रसुस्तास्यं शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके हरे कृष्णा हरे कृष्णा न रूपम अस्य इह ततो उपलभ्यते न अन्त न च अदीन संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत पदं तत् परमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवर्ति प्रसृता पुराणी हरे कृष्णा हरे कृष्णा निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् हरे कृष्णा हरे कृष्णा न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्घात्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण महिमेवांश जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनुष्यष्टनीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण स्तोत्रं चक्षुश्च अधिष्ठाय मनस्तायं विषयानुच सेवते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण उत्क्रामन्तस्थितिं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानान् पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण यदा तेजो आजी तू किती मंत्र विचारता म्हणत सुरेखा म्यूट करा, सुरेखा म्यूट करा. तत्तेजो इति मामकम्. हरे कृष्ण हरे कृष्णा गामाविश्य च भूतानि धारायाम्यहमूजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण हरे कृष्णा सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं च वेद्यश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। हरे कृष्णा हरे कृष्ण उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युद्धारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याप्यय ईश्वरः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद आमच्या ग्रुपाचे सगळे माताजीना चंद रीतीनं आज पठण केला म्हण लागता जाल्यार आयज सगळे कडेन पावस आशिल्ल्या वेल्यान नेटवर्क प्रॉब्लेम थोडे डिस्टर्ब जाले जाल्यार हेची क्षम उरो सर्वांक देव बरें कर म्हणून देवाले मागता तशें आमके 13 अध्यायो 14 अध्यायो 15 अध्यायो आमकां दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी टीम लिडर
विद्या माताजी, तशी भारती पै माताजी, तशी माया माताजी, सर्व तुमका दंडवत प्रणाम आणि सर्वांक देव बरे करून देवाला मागता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. आज 3 पटी हम 15 अध्याय श्रवण करची तश जल्ला आमका ऑलरेडी 2 पटी जल्ला ह्या 3 पटी. सो तुमगेला सो मस्त मस्त धन्यवाद. हा नेट इश्यू असता ऑनलाईन म्हणताना कसं इश्यू असतो प्रभुजी आम्ही कंट्रोल करू जायना. इट्स ओके. सो तुम्ही पुराजनाक एक श्लोक दिन पुराजनाक सेव करीत आसाची. सो मस्त खुश जाता या अधिक मासांत तो अशींची तुमगे सेव तुम्ही कंटिन्यू कराची. कृष्ण तुमका अशींची मुखारी सेव करता रावता अशींच तुमका तुमगे पुराजना वेळ तो आशीर्वाद दवरो म्हणून म्हणून येता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे पूरा जण टीमाक आज तुमगेले फुल्ल कुटुंब कोण कोण सेव केला की तांकां पुराजना खाव मनस्पुरा खाव धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. आता मी 16 अध्यायाच्या दैवासुर संपत विभाग योग या टीम घेऊन येते असची डॉक्टर सिबी कामत मामानी हांगे टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. आता मी 16 चॅप्टर म्हणता असची रामनाथराव 1 to 4 म्हणता, पुष्प पै माताजी 5 to 8, कीनिमाम 9 to 11, कीनिमाई 12 to 14, आशक्का 15 to 17, अंजलि 18 to 20, सुबमाई 21 to 24. Over to Ramnath. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अत षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः. श्रीभगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं अचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतां दृष्टिमवस्तभ्य नष्टात्मान् अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः जयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तेन्तु शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विहत्ते कामवो गर्भं अन्यायेन संग्रयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्ते मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हत शत्रुः अनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी. हरे कृष्णा.
आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। हरे कृष्णा। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं विशता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामज्यस्त्रमशुभान् असुरीष्वेदयोनिषु असुरीं योनिमापाना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्तैव कौन्तेय ततो यान्त्मदमां गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्चास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आमगे टीम पुरे धन्यवाद बार चांकुन म्हणले विद्या माताजी माया माताजी आणि भारती माताजी आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक बारी धन्यवाद. तुम्ही चांकुन प्रोग्राम कंडक्ट करता देव बरे करो सर्वांक. गॉड ब्लेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभू. पुन्हा तुमगे सहकार प्रभूजी. आम्ही कसं नाही करण्याची आम्ही तुम्ही जस्ट आम्ही एक घालचे तुमगेलेच पुरांत पुराजना कॉर्डिनेटर्सांना श्लोक डिस्ट्रीब्यूट करचे कोण कसं सांगचे ते पुरत रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमकां आम्ही बरे अनाउन्स करचे मात तितलेंची. सो मस्त धन्यवाद प्रभूजी पुरा कॉर्डिनेटर्सांक. सो तुमकां आज कोण कोण सेव केला की तांकां पुराजना खाव भगवत पुराण कोंकणी तर्फे आम्हाला स्कोर खाव धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण प्रभूजी. अशी मुखार तुम्ही सेव करते रावपाच म्हणून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी 17 अध्यायाच्या श्रद्धात्रय विभाग योग या सांगू येते असची 1 to 5 धन्य आचार्य, 6 to 11 अचला आचार्य, 12 to 17 शरदी शानबागा, 18 to 22 शिशिर शानबागा, 23 to 28 रश्मि शानबागा. हरे कृष्ण. धन्य शुरकर्मा. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य
यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्णमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विद्धि द्रष्टो य इत्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदर्शिनं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजन शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्राह्मणस्त्रिविधः श्रुतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः
सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धायाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत असदुच्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरी बोल. 17 अध्याय भारीचंद्र पराजय पठन केले. धन्या, अचला, शरदी, शिशिर आणि लक्ष्मीशांत बाग राजन आणि 5 जणी प्रत्येक एकादशी येताची चिरडू आमगेले संसन्नेच्या दೊಡ್ಡ जणीची पुरा चिरडू भारीचंद को सांगता देवा शिशिर शरदी आजी फ्रेश शरदी लेट जाला जल्दी फ्रेश शरदी मस्त मस्त धन्यवाद. धन्या, अचला, भारीचंद को सांगता प्रति एकादशी येताची तुम्ही पुराजन आणि पुरा रिलेटिव्ह सो खुशी येता पुराजन ಒಟ್ಟು येतच सांगचोक सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमका पुराजनक अशीची मुखारी तुम्ही एक सेवा कंटिन्यू कराची हे याची म्हणाव निमून घेता तुम्ही येताची कितले बिझी असल्यारी चिकोन येन तुम्ही अशी येवका देवा शिशिरा आमगेली शरदी धन्या आणि अचला पुराजनक देव बरें करूं देवा पुरा भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव तुम पुराजनक मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी 18 अध्यायावरचा मोक्ष संन्यास योग हे सांगू येताची 1 to 6 प्रत्युषाकिनी, 7 to 12 प्रियाकिनी, 13 to 18 आरती प्रभु माताजी, 19 to 24 कलावती अवदानी माताजी, 25 to 30 मंगलापई, 31 to 36 प्रमिला भट्ट माताजी, 37 to 42 दीपा भट्ट माताजी, 43 to 48 संध्या ईश्वर माताजी, 49 to 54 रचना शर्मा माताजी, 55 to 60 सुमिता भट्ट माताजी, 61 to 66 सुपर्णा भट्ट माताजी, 67 to 72 गीता नायक माताजी आणि 73 to 78 वनिता गिनी माताजी. हरे कृष्ण. प्रत्युषा सुर कर देवा. हरे कृष्ण. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषपदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचितो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कर्तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक्वेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः रोचते गुणसङ्ख्यानि यथा वृश्चिनुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्वकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्यं वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवीक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तथामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न संवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसः परिकीर्तितः
अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेशैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानवशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगा यदयतग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तताम समुदायतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः सात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियवीशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च
विविक्तासे विलग्वाशी यथा वाकाय मानसः ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान्नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं तेन तपस्याकय न भक्ताय कदाचन न जातु शुश्रवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति यैदं परमं गुह्यं मद्भक्तेश विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यप्रियतरो भुवि अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवाद मामयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः
श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवान् एतत् गुह्यमहं परम्। योगैश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम 18 ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण. वनिता माताजी आज पुराण 18 अध्याय भारी चंदकोन मक्षी कंटिन्यूअस सगळी चुकी जाय नशी एकदम भारी चंदकोन वचन तू खुशी जन ऐकूचाक बैसून 18 अध्याय मस्त मस्त धन्यवाद इतकं पुराजन तुम्ही प्रतिशाकिनी चंदकोन वजीला गोंडी तुम्ही प्रिया आरती प्रभू माताजी कलावती अवधानी माताजी मंगलापी माताजी प्रमिळा भट माताजी दीपा भट माताजी संध्या ईश्वर माताजी रचना शर्मा माताजी सुमिता भट माताजी सुपर्णा भट माताजी गीता नायक माताजी आणि वनिता किनी माताजी इतले जण रेग्युलर येतात हांव आता श्लोक दिवच्या केलपटी मिगेल आसन असो दिवच्या ज्ञानेश्वर नेंजनतन पुरा जन प्रति एक एकादशी चुक्कन येताची अशींची तुम्ही सेव करता रबश म्हणून निवडून घेता सो आमगेला भगवत पुराण कोंकणीत आणि त्या एक शूर केलं आमगेल पारायण कर तुमगे पुरा जनालो इतकं लायक सपोर्ट दितस तुम्ही अशींची मुखारी कंटिन्युअस सपोर्ट दियाची तांगेल केल्ले लागता म्हणजे आमगेल हे तांगेल प्रयत्न आमगेल कसं नाही ना किशण माताजी मुरलीधर प्रभूजी तांगे मस्त प्रयत्न तांगेल हे तांगेल प्रयत्न तुम्ही पुरा जन तांक सहकार दिता असची सो आम्ही बरे बैसून नाव सांगचे बाजूचे तितलेंची आणि आमगे तांक जणांनी आम्ही कसं नाही करण्याची आता तुम्ही कोऑर्डिनेटर्स इतले जनरलींची आमकां मस्त मस्त काम होणी जात असं सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमको पूरा जनक आज एकादशी कोण पठन केला की पुरा जनक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त हा धन्यवाद देता सो हरे कृष्ण अशी मुखारी याची अशीच प्रति एकादशी तुमगे साव दियाची म्हणून मुनगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण सो आज आमगेला आणि नेक्स्ट आम्ही इतले वगोगे महिन्याक इतले वगी एकादशी येत म्हणून कळना आमकां सो नेक्स्ट आम्ही 25 मेळया उपास एकादशी का निर्जला एकादशी पांडव निर्जला एकादशी त्या दिवस श्रेष्ठ एकादशी सो
पुराजना तशी येऊन पठण करका म्हणून म्हणून घेता सो भगवत पुराण कोकणी तर्फे मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. भारती पै माताजी एंड करूया आम्ही सेशन. आज एक्झॅक्ट 9:30 म्हणता आमगे सेशन एंड झालंय. सो इंडिया आशिल्ल्या खुशी जाता की चला म्हणून 10 घंटे म्हणता चिके कुरवाण येता पुराजनाक. सो मस्त मस्त धन्यवाद पुराजनाक. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.